Amen. Mungu wetu apewe sifa milele na milele. Tunashukuru tena Mungu kutupatia ile neema ya kuweza kufika mahali hapa. Kwa sababu kufika hapa ni neema tu, na kuamini ujumbe naye ni neema tu. Kwa sababu watu wangelijua faida ya hii ujumbe, wangelijua kisi njoo kwenye Mungu kunafanyia kazi ya kutayarisha bibi harusi, kama hii ujumbe inaweza kuwa kidogo. Ndio kwa sababu iko problemu ya kuchaguliwa, njoo hata tukweba mbili tunatosheka tu. Mungu yeye pekee anajua kama balio wake ni wangapi ndani ya mji wa Biakari. Njoo hata tukue wadogo, tujisikie uhuru na tufurahi, tuseme basi kumbe sie njoo wenyewe Mungu anapenda mwe mwingine zaidi sana kupita hata wengine. Kwa sababu mtu kwenda tia mtu mke wake ni kusema njoo mwenyewe alichagua katikati ya wanawake wengine. Kwa ajili ile tusimame tukamate maandiko. Tutasoma maandiko ndani ya kitabu ya mtumishi wa Mungu Yohane, kwa sababu tuko ndani ya somo tuna kipindi ya Sensen ambayo ni meza ya Bwana. Kwa maana tunaingilia tu ndani ya hii somo. Yohane sura ya kwanza na mstari wake ni ya 29. Neno la Mungu linasema hivi: kesho yake Yohane aliona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Amen. Sisi wote tuombe Mungu kwa ajili ya neno, na nyuma tutaikala. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu haiko kwa bure ndio unatufikisha hapa asubuhi ya leo. Ni kwa sababu ni wakati wa matayarisho. Huko unatutayarisha kusudi siku tutakia tukua kanisa lako, tukue na tunafikia kile kenye unapenda tukue. Na kwa ajili ya ile senyewe huko unatutayarisha kupitia neno na kupitia mambo mbalimbali. Na ndio kwa maana tuko ndani tena ya matayarisho mengine, na ni matayarisho ya kukumbuka meza ya Bwana ambao kwetu tena inakuwa Pasaka. Baba, acha basi tujiweke tayari, tukafikia ile kipindi, tukafikia kutumia ile karamu, tukue na tunastahili. Kwa ajili ile tunajiweka mbele yako tukisema ututayarishe vema Bwana. Bariki mwanzo ibada mpaka mwisho, na tunaomba mjini Yesu Kristo. Amen. Tuikale. Wandugu, ukaangalia kwenye ubao kwa sababu niko na muda kidogo. Ndio kwa maana mimi naandika ama titre kusudi mtu ajue kama tuko tunatafuta kusema nini. Mimi nasema sadaka za upatanisho na kusamehewa dhambi. Na kusamehewa dhambi. Na kusamehewa dhambi. Sababu tangu Agano la Kale Mungu alisema na Musa, akasema, Musa, wewe usiogope, hata hauwe kusema pale ndani ya kutoka 3, hata kama hauwe kusema, si Haruni ndugu yako siko Mlawi, na ule atakuwa kinywa chako, kwa sababu nitaweka neno yangu ndani ya kinywa chake. Na kazi ya Mlawi ilikuwa ni kufanya sacrifice kwa ajili ya kutolea Mungu dhabihu safi. Na ile dhabihu safi pale tunaweza kuiona ndani ya kitabu ya Walawi 16, kama mtu akumsomea angekuwa tayari. Walawi 16 kwenye sasa watoto ya Haruni, kwa sababu wote walipaswa wakuwe Walawi na ni wale ambayo walihusika na kazi ya kutolea Mungu dhabihu. Pale ndani ya Walawi 16 watoto ya Haruni wakati walitolea Mungu dhabihu, kumbe walimtolea na hawastahili na hawiko safi, wakakufia kule ndani ya pahali patakatifu patakatifu.
aloro wakati ilikuwa hivi na uoga ikaingia. Ndio pale wile Walawi 16. Nitaenda haraka na usomi. Neno la Bwana linasema hivi: Bwana akamwambia Musa nyuma ya kufa kwa wana wawili wa Haruni, wakati walipokaribia mbele ya Bwana na walikufa. Bwana akamwambia Musa, umwambie Haruni ndugu yako asiingie wakati wowote katika pahali patakatifu ndani ya pazia. Anasema atasio Musa, ambia Haruni naye asipime kuingia, kwa sababu akaingia naye atakufa. Mungu wetu ni Mungu, neno yake akishaipanga na anaipanga. Akikufia huruma anakutumia tena tu neno. Na kama utakatala ile neno unakufa, haiko tena problemu ya Mungu. Wengine balisha kufa. Sasa amekufa akasema nisipoteze na nani? Nisipoteze na Haruni. Hivi Musa enda ambia sasa ndugu yako Haruni naye asiingie. Asiingie ovyo ovyo. Akasema nini? Asiingie wakati wowote pahali patakatifu ndani ya pazia, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asife. Paske naye kama meko Haruni, hata nilimchagua, naye akiingia tu, mimi sitavunja neno yangu, atakufa tu. Leo kumsaidia, kwa maana mtumie tu wewe Musa, umwambie asiingie. Watoto ya Mungu, neno ya Mungu akishaisema na naisema. Kama wewe hautajialinye kwayo, hawezi sema juo kwa sera wa bie, ndio kwa frere wa bie, acha vikwe hivi. Hapana. Ni problemu ya kujialinye kwa ile neno ni ashasema. Halo, endelea kusema. Troy nasema Haruni akasema sasa, anasema asife. Maana mimi nitaonekana katika wingu juu ya kiti cha rehema. Haruni ataingia katika pahali patakatifu na vitu hivi, na mwana ng'ombe dume kwa sababu ya dhambi. Kusudi sasa Haruni aingie, itaomba kwanza akuwe na mwana ng'ombe dume kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi. Na mwana kondoo dume kwa sadaka ya kuteketezwa. Naye atavaa ile kanzu takatifu. Pale anaonesha gisi atavala, gisi atakuwa. Ndio kuingia kule haikuwa vitu vya mchezo. Iliomba unaingia na uko sawa sawa gisi neno ya Mungu inasema. Kusenge pale anasema kisha atatoa mikononi mwa makutano na wana wa Israeli mbuzi dume wawili kwa sadaka ya dhambi, na kondoo dume mmoja kwa sadaka ya kuteketezwa. Sisi nasema na Haruni atatoa ng'ombe yule ya sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Iliomba kwanza yeye peke anje atoe kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu naye alikuwa hastahili. Iliomba atoe sadaka sio Mungu amkubali. Na nasema na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Amen. Iliomba afanye kwa vile afanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yake. Na chini pale anasema na kwa ajili tuendelee tumalizie pale, kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya nyumba yake. Iliomba sadaka ikuwe pale enye atafanya kome upatanisho kwa ajili ya nafsi yake. Malgre alikuwa amechaguliwa na Mungu. Paske ukaenda angalia kule ndani ya kitabu ya Waebrania 5 iko inasimzile maneno. Wakati Mungu yeye pekee akichagua kuhani kwa ajili ya ile kazi, itaomba ule kuhani naye kwanza atoe sadaka kwa ajili ya nafsi yake. Waebrania 5 pale utaona ile maneno pale. Ni kusema iliomba naye ajiweke anodre, ndio ataingia kule. Lakini tuko na shukrani sana kwa sababu kwenye tulianzia sasa ndani ya Jean 1:20
29, maandiko natuambia kesho yake Yohane alimuona akasema nini? Jean 1:29. Mwenye anapata mbele yangu alisaidie kwa haraka. Jean 1:29 nasema kesho yake Yohane aliona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Amen. Yeye Yesu Kristo, yeye kusudi achukue dhambi, kusudi azitakase. Haikuomba yeye achinje kondoo, haikuomba yeye tena anayeanza azitakase, hapana. Damu ya Yesu Kristo yeye ilikuwa ndio kututakasa siye. Damu ya Yesu Kristo ilikuwa ndio kutupatanisha siye na Mungu. Damu ya kondoo Aruni angelichinja na kwanza anje asitakase na anje asipatanishe, haikusifii. Kisha sitakasa tena nyuma tena sasa tena njoo tena nachinja ingine kwa ajili ya kutakasa taifa la Israeli. Na pale sasa alikuwa mtu mmoja na ungelifanya dhambi na ungelikuja na kondoo yako. Lakini tunapata neema sana kwa sababu kupitia damu ya Yesu Kristo inaonyesha kwamba haikuwa mtu wa kawaida, kwa sababu damu ya Yesu Kristo yeye haikuja kujitakasa, ilikuwa ndio kututakasa sie. Ilikuwa ndio kutukumbalisha mbele ya Mungu. Na sema tulikuwa tunatengwa mbali na neema hii ikatupatanisha na Mungu. Na ndio kwa maana Yohana alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Ndugu yangu, inaomba kuona sana valere ya damu ya Yesu Kristo. Inaomba kuona sana valere ya ile kazi kubwa yenye ilifanyika pale Golgotha. Kwa sababu tunaingia ndani ya Ufunuo sura ya 5. Wanasema hata mbinguni hakukuwa mwenyange aliweza kufanya ile kazi. Hakukuwa. Ufunuo sura ya 5 tukamate pale tuone kwanza kisi maneno ilipitika mbinguni kwenye hatukuwaka vile. Ufunuo sura ya 5 iko nasema hivi. Tunaweza kamatia ku 5e verse sababu tuko wasomaji ya maandiko, tunajua vingine vyote. Anasema, na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye amestahili apate kufungua kile kitabu na kuvunja mihuri 7. Amen. Anasema, nikaona na tazama katikati ya kiti cha ufalme na ya wale wanyama wenye uhai wane, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, alikuwa kama amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Ndizo roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Amen. Sasa anasema, akakuja akatoa kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha ufalme. Anasema hata alipotoa kile kitabu, wale wanyama wane na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo. Yesu Kristo anarudiwa na mbinguni, wakaanguka mbele ya mwana kondoo, kila mmoja na kinubi na machupa ya dhahabu. Mimi nakuduza ile maneno mwema, anasema wakisema kwa sauti kubwa, unastahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uwezo na utajiri na akili na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Unaona, mwana kondoo na mbinguni ikamsifu, na mbinguni wakamwabudu, kwa sababu kazi yenye alifanya na mbinguni hakukuwa mwenyewe anaweza kufanya. Amen. Ndio ile kazi yote kama ilifanyika, kumbe ilikuwa kwa faida yetu. Ilikuwa kwa faida yetu, na kazi ikatendeka, akamaliza kazi yote pale msalabani.
Ndio kwa maana tunasema kasa yote yamekwisha. Kwa ngambo ya sadaka amekwisha kuwa sadaka. Ngambo ya kutupatanisha tushakapatanishwa. Sasa problemu letu usie tujiweke tu tayari. Ndio kwa maana wajedeme sasa tuko tunaendea kipindi ya Saint-Saint. Sie kazi sakaisha zamani. Kazi sakaisha. Kama tunaweza kupitia kipindi ya mafundisho, ni mafundisho, ni kutukumbusha kwetu tulikuwaka na kwetu tuko tunaenda na kujipanga ndani ya safari. Na ndio kwa maana tuko ndani ya hii kipindi ambao ni matayarisho kusudi tufikie kukula meza ya Bwana. Kila mtu nalishaona kama iko mposisio gani. Kazi iliisha na mbinguni walisema hakuna mwenye anastahili, hakuna mwenye angeweza kuifanya kwa sababu damu ya mbuzi haikustahili. Damu ya ng'ombe njoo kwa maana ndani ya Waebrania 10 tukamate pale. Kwenye iko nasema damu na ya mbuzi haingestahili, damu ya ng'ombe haingestahili. Sio Waebrania 10 pale. Iliomba damu ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu aliye hai. Hapana Mungu mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu kwa sababu ilikuwa Mungu ndani ya mwili. Juu ya pla ya ukombozi ya mwanadamu. Ndio kwa maana Mungu alitika avae mwili kusudi tuweze kukombolewa. Ndani ya Waebrania 10 tunaweza kamata sahili yake ya 3, nasema hivi: lakini katika zabihu zile ni ukumbusho wa dhambi kila mwaka, maana haiwezekani kwa damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Amen. Kama balikuwa na vileta ilikuwa nakuwa tu ukumbusho. Tena mwaka inaisha, hakondoo mpaka tayari kweli. Toka kamata na kondoo unaenda nako. Unaambia tena siku mwaka nyingine tena kuliaka, ungefunga hata kondoo. Ndio mitaenda naye. Ilikuwa tu ukumbusho kutafuta namna tu ukue safi. Na ilikuwa na iko neno ya Mungu. Iliomba tu wapitie kwa ile njia. Ile ndio ilikuwa njia yenyewe Mungu alikuwa anapasula kwa ajili yao. Iliomba wapitie mwa ile njia. Kwa sababu na wewe haungelikia na ile kondoo, haungeliweza kukubaliwa mbele ya Mungu. Na ndio kwa maana inasema walitabisha kukuwa na pia na ile kondoo. Ilikuwa tu kwa namna ya kukumbuka tu. Ilikuwa tu kwa namna ya ukumbusho wa dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani kwa damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa sababu hii wakati anapokuja katika dunia anasema zabihu na sadaka hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukuzitaka. Halafu nilisema, tazama nimekuja, katika gombo la kitabu nimeandikwa. Kwa ajili gani? Sisi tusome tufahamu. Nimeandikwa nifanye mapenzi yako Mungu. Kumbe ile wakati alikuya fanya mapenzi ya Mungu. Fanya mapenzi ya Mungu kusudi Mungu akuwe na batu yake benye alijuaka tangu zamani, ambayo itaitwa kanisa la Mungu aliye hai. Na kusudi apate kanisa la Mungu aliye hai, iliomba apitie ile njia, amwange damu kusudi ile damu ndio inunue ile kanisa. Amwange damu kusudi ile damu ndio itakase ile kanisa. Ndio alikia kufanya mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Na ile kazi imekwisha kufanyika. Ni kusema hatuko wako tena watu ya kujiogopa. Kazi imekwisha kufanyika kwa ajili yetu. Na ndio kwa maana ile kazi ya msalaba ndio yenye inaacha tunaonekana hapo. Haingelikuwa ile kazi, hakuna mwenye angesimama hapo. Ndani ya ile Waebrania 9 kazi kunasema, kwa maana kama ikiwa damu ya mbuzi
na damu ya na ng'ombe na majifu ya kinda la ng'ombe walivyonyunyizia wenye uchafu, yakatakasa hata kusafisha mwili. Sasa 14 zinasema, basi si zaidi damu ya Kristo ndiye kwa roho ya milele, kwa roho ya milele alijitoa mwenyewe kwa Mungu kuwa dhabihu isiyo na alama, itasafisha dhamiri zenu na matendo ya kufa, mupate kutumikia Mungu aliye hai. Ndiyo iko kama iko nasema sawa kuelezea watu. Anasema ikiwa damu ya mbuzi, makinda ya ng'ombe na majifu kama ingeliweza kutakasa watu maile wakati ya Agano la Kale, sasa si zaidi sana hii damu ya Yesu Kristo itatutakasa na kutakasa na dhamiri yetu kusudi kutumikia Mungu aliye hai. Ni kusema damu ya Yesu Kristo iko damu imekwisha kufanya kazi kubwa juu yetu, bandugu na badada. Amen. Na ile ndio fiere yetu tuko nayo, ile tunajivuniaka. Haingelikuwa tu ile kazi ya Golgotha kama hakuna mwenyewe anasema anajipia kifua kusema tafika mbinguni, haliweza kuonekana. Na ndio kwa maana na Paulo alikuwa anasema basi kama Yesu Kristo angefufuka, basi sema tunahubiri habari njema yenyewe haina maana, kwa sababu kupitia kufa na kufufuka Yesu Kristo ndio na sisi tunapata nguvu, ndio kanisa inapata nguvu, na ndio tunakuwa watoto ya Mungu, kwa sababu unaona kufa na kufufuka ndio kwenye ushindi ilitoka. Na ile kazi imekwisha kufanyika kwa ajili yangu, imekwisha kufanyika kwa ajili yako. Problemu yetu tuko nayo ni kujiweka tu tayari mbele ya Mungu. Kazi imekwisha kufanyika pale ndani ya ile nani yangu ile Waebrania 9, Waebrania 9:19 verse unasema, maana wakati Musa alipokwisha kuambia watu kila amri kama sheria ilivyoamuru, alitoa damu ya makinda ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hishopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema hii ni damu ya agano. Amen. Hakuwezi kuwa agano we na Mungu kwenye hakuna damu. Na ndio kwa maana meme na Musa iliomba Mungu amfahamishe ile maneno yote. Wakati andikia vitu vyote pale tayari, iliomba tafute tena damu ya mbuzi ama damu ya nyama fulani, anachinja, ananyunyizia na kwa vile vitabu. Kisha anabambia mimi nafanya iko damu ya agano. Hii ni damu ya agano. Na ile damu ya agano na sie tuko nayo ni damu ya Yesu Kristo. Njoo kwa ndani ya Korinthiens 11:23, mtu anisomee kwa pale. Tuone ya kwamba na sie tuko na damu ya agano. Korinthiens 11:23. Tunashuka pa 11:23, tasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu nilipokea kwa Bwana nilivyowatolea ninyi vile vile. Paulo anasema na mimi nilipokea kwa Bwana vile nilibatolea, gishi Musa naye alifanya vile alipokea kwa Bwana. Kama Musa alifanya vile vyote kumwanga damu, hakujitungia vile alivifanya juu Mungu alisema utafanya hivi utauliza damu juu yake, na njoo vile sawa kisi Paulo naye alipokea kwa Bwana sawa kisi Musa alipokea kwa Bwana. Amen. Pokea ni bien aimé, tuendelee na usomi ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, akashukuru, akauvunja na alisema, ndio twaeni kuleni, huu ni mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu. Hii mwili hii nyewe napatia hii mkate, hii inafananishwa na mwili yangu
yenye ilivunjika kwa ajili yenu. Ndio kama nilisema ile kazi kama ilitendeka ilikuwa kwa ajili yetu. Haikuwa kwa ajili yake yeye mwenyewe. Ilikuwa kazi ilifanyika kwa ajili yetu. Mie niko aho juu mimi namwamini na wewe uko aho juu sasa muamini. Amen. Tuendelee na usomi mimi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Vivyo hivyo alitwaa kikombe nyuma ya kula akisema, kikombe hii ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mara munapo kunywa kwa kunikumbuka mimi. Anasema na hii kikombe yenyewe Mungu naona hii nayo ni damu yangu. Alo, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka mimi. Teremka. Ndio. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka mimi. Kwa sababu kila mara munapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, munatangaza kufa kwa Bwana hata atakapokuja. Sasa Vesenge alisema hivyo kusoma pale. Anasema hivyo hivyo alitoa kikombe nyuma ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya. Pale ndio nilikuwa natafuta agano. Ni agano jipya. Jinsi Musa alikuwa anasema, hii damu yenyewe mimi nafanya hapa ni damu ya agano. Na hii sasa hapa wakati Paulo alipokea kwa Bwana na akatoa venye alipokea, naye akasema tu sawa sawa, akasema hii kikombe kenye munaona hii ni kikombe ya agano. Na mkikombe mlikuwa nini? Mlikuwa divai. Na divai linganisha nini? Linganisha damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu apewe sifa. Akasema hii ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mara munapokunywa kwa kunikumbuka mimi. Sio kwa sababu ile senye tutakuwa tuko tunakunywa, tutakuwa tuko tunakumbuka, sie tunakumbukaka kazi ni alifanya. Hata kama tutakumbuka tu tunakumbuka Yesu alizaliwaka, tunakumbuka Yesu, tunakumbuka Yesu hapa. Sie tunakumbuka kwenye alitutoshaka. Unasema vrema, mie mwenyewe nilikuwa mwenye zambi, sikukuwa nahesabiliwa kitu kudunia. Mungu kwanza sikuwa na mimi najulikana hata. Mungu aliweka na taifa yake ambayo ilikuwa taifa ya Israeli. Mimi mu mataifa nilikuwa nasijulikane. Mungu anaitika kutoa damu ya Yesu kutoa damu kwa ajili yangu. Tena damu inatolewa katikati ya watu wa dunia. Tena ananichagua. Unaona? Iko mapashe pa. Damu ishaka mwangika. Paske tukasoma kule ndani ya Jean 1:3 watu wanaimbaka, alimwanga damu ili kila mtu akimwamini asipotee apate uzima wa milele. Ile kiwango kwanza tuko ndani. Sisi tunakuwa mwile kiwango, tena nyuma anatupandisha kutoka mwile kiwango. Kwa sababu wenye aliwashwaka, aliwaita. Wakati aliwaita, akawahesabia haki, tena akawachagua wengine. Akawachagua tena. Ndani tena wanaonekana tena wa Eli. Kwani basa hesabuliwa haki, tena wanachaguliwa. Ndio wanapanda tena munivo ya yulu. Ndio kusema sisi tena tuko mweshelo ya yulu. Ndio kwa maana sisi tunapaswa kutumia ile karamu na tuko tunakumbuka mie niko nini na vyote. Mie tu nihesabiwe haki, tena nikuwe bibi harusi, niende nifete mwaka 7 ya karamu, tena na kumilele nikuwe pale, tena uzima wa milele tumie. Kwa Mungu nilikupatia nini? Unaona? Ile njoo anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Sisi tuko tunafanya ile karamu na tunaelewa vile ndani yetu tutaiwa valeri ya kazi ya Golgotha. Amen. Mungu atawabariki mjini Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu abariki.
Kristo. Mbona mnakosa wewe, mko na huzuni? Shida iko nini? Mungu ashakabeba shida zako zote. Inabakia wewe ukubali. Mimi ukasema utawaza, utagonjwa na tasio zenyewe zitakupatia dawa. Hii kazi yenyewe ametuhubiri hapa alimaliza. Ndio tunapitaka munjia zenyewe zilishakaisha. Sasa sisi tunawazaka kwa nguvu yetu tutashinda. Tumutegemee yeye, ashakafanya maneno. Amen. Ndio maana anasema musijisumbushe na neno lolote. Me katika kila jambo muombe na kushukuru na kumbebesha mizigo. Amen. Tusimame. Biblia yetu iko wapi? Esuple kusomea sempamani. Tusoma ndani ya kitabu cha Wakorintho ya kwanza 11 shairi la 19. Wakorintho ya kwanza 11 shairi la 19. Verset 19 tasoma mujina la Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu sharti matengo yawe katikati yenu hata 1 Corinthiens 11:19. Ndio. Abo. Kwa sababu sharti matengo yawe katikati yenu. Abo. Sisi ndio mwanadamu. Tukamatie Yeremia 8. Yeremia 8. Yeremia 8. Yeremia 8 5 mpaka 4 mpaka 5. 4 mpaka 5 tasoma mjina la Yesu Kristo. Ndio. Tena utawaambia Bwana anasema hivi. Watu wataanguka wasisimame tena. Mtu atageuka aende zake asirudi tena. Kwa nini basi watu hawa wa Yerusalema wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Ndio tuombe Mungu. Baba uliye mtakatifu, ulisema munikusanyie watu wangu. Ndio maana hawa watu wote wamekusanyika, si watu wa mtu, lakini ni watu wako.
ni taifa lako ambalo ulifanya nalo agano kupitia damu iliyomwangika kwenye msalaba. Na ndio maana unawaita mali yako. Ndio. Kisha ulisema tuwakusanye kusudi uwasikilishe maneno yako. Amen. Sababu maandiko yanasema ujumla wa maneno yako ni kweli. Hivi tunapenda tufundishwe na wewe. Tunakuja hizi tulivyo na madhaifu. Tumechoka na maisha. Baba, tunakuja sababu ulisema tukuje kwako, wewe njoo pumziko letu. Umetuingiza katika sabato ya milele. Ruhusu tupate kustarehe ndani ya sabato hii tukitii neno lako. Shabaha yetu ni kwamba siku moja tukuone. Unapokuja kamata bibi harusi wako na sisi tukue miongoni mwao. Tutengeneze kama vile ulivyoahidi kupitia neno. Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaweza kuketi na Mungu awabariki. Amen. Basi na wasalimu wote ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Na ninashukuru Mungu ambaye aliruhusu tena leo tukue pamoja. Ndiyo nilienda ndani ya kazi ya Mungu na nilikuwa Kianzaba, nilikuwa Bunzi. Kianzaba na Bunzi Pasisi. Après nikapata inspiration niende Rugeti, nikafika Matia na nikamalizia Lume. Na Mungu alinilinda. Na sante yangu haikuwa bie kabisa, nilikuwa mgonjwa, Mungu anatumikaka ndani ya udhaifu. Ndio. Na leo hubiri message anasema la faiblesse parfaite. Madhaifu kamilifu. Yaani ndani ya udhaifu ndio kwenye unaiweka nguvu za Mungu. Ndio. Na kama hawayapataka maprobleme, hautaiwaka ke Mungu anaokoaka. Ndio maana kile pale nabii anasema kusudi Mungu akusogeze karibu na yeye, anakupermit, anaruhusu magumu ikupate, jusenyi utangalia watu wote banakuachililia, pale ndio utakumbuka ke mina wazaka kumbe Mungu ndio. Amen. Mara moja inakusogeza tena karibu na Mungu. Amen. Na pia naenda mbali anasema inaweza fikia Mungu anaona muweye mawazo yako, mipango yako ulisha kuwa yuluyulu. Sababu huko kondolo yake atavunja kamugulu. Kondolo kisha vunjika mugulu, hata inafikaka kapela, haitafika hiyo. Itashikunjia wapi? Karibu na kwao. Jina yuwa pale njoo solution ya mwisho. Jina yuwa nje imu hata muhurumia. Mekwao atanavunjika watamuingiza mnyumba. Tuingie mkiroho. Amen. Ndio maana Biblia inasema yote yanafanya kazi kwa mema ya wanaomwogopa Mungu. Amen. Eske tuko pamoja? Ndio. Toutes choses, Kila kitu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. inafanya mema kwa wale wanaompenda Mungu. Hapana vitu nusu. Kila tukio yenye inapitaka mu maisha yako, sema Mungu tena huko na Biblia kunitayarishia. Amen. Amen. Bwana na kareha anakuwa makali sawa trosonezi. Sasa unaona anaanza kuwa na macho hivi, nasema Mungu kuko mwenyewe unataka nitayarishie. Amen. Jua nini? Bwana kisha kuwa makali, Mungu atakupatia uvumilivu, unakuwa mshindi. Na senye watu watavalishiwa kataji, wenyewe walishindaka na wewe yako iko pale. Amen. Ndio maana maisha yetu hamuna surprise mbele ya Mungu. Kusia inaweza kutushinda, Mungu iko na mpango mkamilifu. Amen. Mungu atusaidie. Baba nilisema niwasalimie, salamu ni za mingi. Kwanza tusikie neno la Mungu. Tuko na somo kidogo ambayo inatukumbusha juu ya kudiscerne. Sijui kama kuna mtu ananisikia bien. Hizo yenu sielewe bien. Kudiscerne mwili wa Kristo au kupambanua. Ndio kudiscerne, kupambanua.
Frase nayo inatombokaka saa moya moya, na Mungu njoo anafundishaka tatuelewesha. Kwenye tulingalisoma ndani ya kitabu cha Wakorintho, Paulo alikuwa anaambia kanisa, anasema mbele ukule meza ya Bwana, mbele ukamate mukati na kukunywa divai, inaomba kwanza unaanja chunguza, unaanja waza sana juu ya kenye uko nafanya. Juu ukakifanya kama maandiko haiseme, utakuwa unajitesa. Ukakifanya na haustahili, utakuwa umejitesa. Na Mungu apewe sifa, si wote tumestahili kupitia damu ya Yesu Kristo. Amen. Na sasa uko na responsibility. Tuko pamoja. Tutazungumzia kutubu. Ile njo teme yenye tunataka zungumzia musaa zenye Mungu atatupatia hapa. Tutakamata retransmission ya numero 37, mahubiri ya Ewald Frank. Marudilio. Anasema hivi, repandez-vous, tubuni. Mungu anasema na wewe mwambie wenyewe anasinjia kwanza balamuki. Na mwenyewe anasegemea ikale bie. Shuku kwa maposition zenyewe zinachaka mtu anasinjia. Sipendi hata mtu mmoja akose kila andiko yenyewe nasoma hapa ingie mroho wako. Repandez-vous, tubuni. C'est la première chose. Ndio kitu cha kwanza kile. Amen. Amen. Jomana, wakati Yesu alikuja kudunia, alikuja kuhubiri habari njema. Si vile? Tukamatie Biblia bien-aimé. Na mbele Yesu Kristo akuye hapa, alituma mtangulizi wake ambaye tunajua ni nani? Ni Yohana Mbatizaji. Mwenye alitumika chini ya roho ya nani? Ya Elia. Amen. Na roho ya Elia kazi yake ni nini? Tuseme kazi ya Elia, roho ya Elia ni nini? Ni kurudisha watoto ya Mungu kwa maandiko. Amen. Amen. Yaani roho ya Elia haikuyake Mafarisayo wenye wanajiwazia. Roho ya Elia inakuja tafuta watoto ya Mungu mimi wenye walishaacha neno. Amen. Mnifuate bie. Niseme roho ya Elia inakuyaka kusanya. Mwenye alikuwa bien-aimé, mimi alishaanja iba. Kisha roho namwambia achana na vile haiko vyako, rudilia neno. Amen. Amen. Ninarudia. Roho ya Elia inakamataka bibi na bwana wenye hanasemezanake, wamemaliza juma, hakuna bonjour, ni kuangalia tu hivi sawa pusu na pani. Tena na Mungu mfuaye mesenye mwingine anakuja, karibu bien-aimé, shalom. Akishaenda tena pale ndio wenye roho ya Elia anakuja kuwarudisha. Anawaambia hata mlioana ni Mungu wa bien-aimé. Hata mnyumba hapa kudunia ni mbinguni Mungu bibi harusi. Na mutaikalaka kumeza. Sasa mutaikalaka je kumeza ya mbinguni na mnyumba hamusikilizana. Mungu atusaidie. Amen. Na bafrere hamukulake tena babibi yenu wanakatalaka. Ai, Mungu awasaidie base. Sasa hamukulake meza ya Bwana hapa kudunia. Mbinguni ndio mutaikalaka kumeza moya. Donc des petites choses. Kuko vitu vidogo vidogo me hinachocheleaka tena mapendo zaidi. Asikia mnajua ile. Mukahineglige na relation na katika. Na kusema tu shalom bure, unasalimia mwenzako. Kesho unamsalimia, inawaleteaka upendo. Meweye na bwana yako hakuna siku shampambia. Mimi nikafika unanipatiaka. Basi tuko pamoja. Ndio. Tena tuko natangaza tuko na roho ya Elia. Dada na ndugu, sisi wote tuko hapa mui message. Mais dere eleze matu kwa periode ya Ebola,
Ndio maana masalimio ya mikono tunaikataza kwanza. Na kusema shalome kudada mwenye munaamini naye hapa inashindikanaka. Kumbe hamuyajua kazi ya roho ya Elia. Amen. Kazi ya roho ya Elia ni kukuambia wakati ya kubebana kwa makasirani imeisha. Amen. Tuachane na vile tuko naenda mbinguni. Amen. Kenye kinatutenga ni cha kidogo kushindia kenye kinatukusanya. Amen. Tulikusanywa na damu. Amen. Ya bei kali. Amen. Yesu Yohana Mbatizaji alianza hubiri nini? Repentance. Tusome ile andiko. Matthieu 3:2. Mathayo 3:2. 3:2. Mathayo 3:2 tasoma mjina la Yesu Kristo. Akisema, Anja yulu moja. Siku zile Yohane Mbatizaji alikuja, na ile wakati Yohane Mbatizaji akaingia kutere. akihubiri katika jangwa la Yudea. Yeye message yake tere assemble ilikuwa ndani ya jangwa kwenye hakuna watu kule Muyudea. Endelee. Akisema, na alikuwa anasema nini? Tubuni sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Anasema bandugu, tutubu. Amen. Juu ya nini? Juu tukule meza ya Bwana? Hapana. Juu ya nini? Sababu ufalme wa mbingu umekaribia. Amen. Kwenye roho ya Elia iko ndani ya kazi. Mwito ya kwanza ni kuniambia nitubu. Na wewe nakuambia utubu. Amen. Juu ya nini? Tuko na ngoo ya ufalme. Sasa kama hatutubu, na hii ufalme tutaikosa. Ndio maana Yesu alisema haiko kila mtu anasema Bwana Bwana ndio taingia mu ufalme. Na mtu mwenye anayua kufanya nini? Kutubu. Amen. Amen. Na maandiko matakatifu senye mimi naisomaka, ingawa tunayua kwa sehemu. Na mimi nayua kategori ya watu tatu wenye hawakutubuaka. Kategoria ya kwanza ilikuwaka uzao wa nyoka. Amen. Ingawa watoto ya Kaina wale kutubu ni zero. Ya pili walikuwa Wafarisayo, watu wa kujiwazia, watu ya kisomo na waandishi wenye wanayua sheria, ama walikatala kutubu. Watatu ni Yuda Iskariota, senye walimudiserne na liko nafanya meza ya Bwana. Yesu anawaambia katikati yenu kuko mmoja roho yake haiko bie na mipango yake kumie haiko bie. Mipango yako kuneno iko nini? Akasema munyie muko mumoya. Vrema ashafika na kunivo ya kunisaliti, kunikulia mungozi, kunisenge, kunipangia mipango mibaya. Après prédication, kila mtu anasema anakuwa anaangalia ni mie Seigneur. Omwata bali. Na Yuda yeye hakusemaka asiki ni mie Seigneur. Biblia inasema alinyamazi. Yesu anaona haitoshe. Yuda hajirepandir. Akasema hapana. Ngoja niseme neno ya pili. Biblia inasema Dieu parle et parle encore. Mungu anasemaka tena anasema. Akasema ule mtu mutamuona. Sinyinda kamata kitonge. Shuka alikuwa nakula mukate. Mukinande wanasemaka mwimi obundu. Mundu ndio ule mugali wetu nakulaka. Si vile? Biblia kinani nasema mwimi obundu akakamata bugali ama hirabu momboka. Inga nero ile mboga yabu sijui kama njoo ilikuwa muvinyo kama vilikuwa si vile? Sasa akasema mwenye sinyi nitakata kitongi naye anachekata. Mimi natia mkibakuli naye anatia hapo.
ati njoo ule. Kuyuda haikumwambia kitu. Yesu anakata naye anakata, anatobola naye anatobola, anatia ndani naye Yuda. Ndio maana paroni kakushindwa. Naona huko mwa hii kategoria watu tatu wao. Amen. Na hawakuonekana nje ya paroni, walikuwa muasamble. Mpaka huyu watatu ye Yuda alikuwa muasamble, tena na iko na ministere. Amen. Kitu cha ole njo kile. Ndio maana ndani ya Matendo ya Mitume nasema il était parmi nous, alikuwa katikati yetu. Il était au milieu de nous, alikuwa katikati yetu. Il avait part au même ministère que nous, alikuwa na sehemu na alikuwa na sehemu moja kati ya huduma pamoja na sie. Amen. Tena ya kushangaza, Yuda hakushiingizaka mu assembly. Hapana. Senye Yesu aliendaka baita, si vile akaita na Yuda. Mesinye ya kuonesha jinsi kwa Yuda, ye hana wakati ya kushitambua. Anakuambia pale unasikia honi. Pale umesikia nini jitaacha? Kama nakosaka na vya kusiki. Bakisha waonya uliita baadhi yake uliwaza batasema nini? Hebu pale wamesema nini? Mungu atusaidie. Mekukila mtu mwenyana ndo ya ufalme. Amen. Mwito ya Yohane ilikuwa kusema mutubu. Ulisoma Mathayo? Ndio. Soma ile Mathayo sura 4 shairi la 17. Ndio. 4:17. 4:17. 4:17. Kutoka wakati ule Yesu kuanzia ile wakati Yesu akafanya nini? Yesu akaanza hubiri. Yesu akaanza kazi ya huduma na kusema. Na wakati alianza hubiri alisema nini? Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Tunaona kwe. Hakusema ati mshenge visomo. Yaani shabaha ya Mungu mu maisha yangu na yako, anapenda siku moja uonake ufalme. Mungu akubariki bien-aimé. Ametuonesha gizi Mungu alituchagua. Alitujua, anaita, tena na kuchagua. Kisha anakufunulia wokovu. Biblia inasema utaponaje? Si vile usipovalorize wokovu mkubwa namna hii. Kuko posibilite kupotea, nena umepata wokovu, mewe peke hauivalorize. Na alama ya kitu utapoteaka joy. Kufanya nini? Kutokutubu. Ndio nimalize kwanza ile transmission. Nimarudili. Donc ile transmission ndio kusema nini? Ye frere Frank ndani ya huduma yake alikuwa anafanya mapredikasyon. Alors ile mapredikasyon za mingi zilifanyiwaka na mie nasia zaliwa ta. Za kumane 1980, 82, ba 70 combien, yeye na shaka anja ministeri. Sasa ile huduma yake iko na faida kujenga bibi harusi. Alors, ndio siku mwa bafrene bakampropose wakasema nono, ingalikuwa ya maana hii mahubiri yako ya zamani mukwe na itia tena kusudi watu baifati. Si vile na njoo nasikia kama retransmission. Mpaka na bafrangiste leo wanaanza kwa doctrine wanawaambia mkwenye hakuna retransmission, hakuna enlèvement. Niko wapi mu? Mungu atusaidie. Iko upendo ya zaidi. Zaidi watu wanapenda Branham sana mpaka wanafika kunivoya kusema anakuwa absolu. Kupenda nabii haiko problem. Ni kupokea neno njoo nasema tourner le regard vers Jésus. Amen. Na Frank naye objectif yake
watu wanamupenda sana mpaka kama hausome citation ya Frank vingine wanatokaka mkisomo. Na wengine wanasema kama hamufanye tu hatuone tu Frank pale kwa ekra mule hamuna alevema iliko bongo. Mwenye nakamilisha bibi harusi ni Mungu. Amen. Na Frank alisema ashafanya kazi yake, ashakufa. Na Abrahamu alimaliza kazi yake akakufa. Kazi yenyewe nabakilia ni mayama ministeri. Huduma ine ndio zinaendelesha ile kazi. Amen. Kasi tazoku nitakawasomea. Tuanze maliza kwanza hii. Kisha retransmission ni wakati yenyewe tunakamataka ile mahubiri yake ya zamani tena tunaisoma tunatosha mo chakula. Ndio sema ibo mwachomoja tuseme hamuna ekra hapana kusema kinande mrefu. Haiko ekra ndio takupeleka. Hii parole ndio daire na Biblia tunarudianga mwenyewe iliandikwa. Donge na hii Biblia ni retransmission yenye tunafanyaka. Frase ndio iko nasubua makichwa ya batu. Ndio. Haiko vitu ni retransmission. Yesu akasema sema tuna retransmettre ce que Jésus avait transmis. Sio ile. Retransmettre ce qu'on a transmis. Mungu atusaidie. Tukomale. Tusikwe sawa watoto kidogo. Alors, mwa ile mahubiri anasema hivi. Répandez-vous, c'est la première chose. Tubuni, kile ndio kitu cha kwanza. Ndio maana mimi nakuambia kama unapenda tu uingie mwalevema, dada yangu, jifunze kutengeneza. Kenye kinaacha Mungu anasifu Daudi. Jua nini? Mpaka nasema David selon mon cœur. Ati mwatu yote mwenyiko kwa roho yangu. Kwa ile wakati alikuwa ka David. Jua nini? David alikuwa kanafaka madega ya mingi. Me David senye alikuwa anasikia tu esidi le Seigneur, anapiga magoti na anasema oh nilishafanya Mungu nisamehe. Na pale dossier inaisha. Jumana eglise yenye haina morepandase. Emwa mabete ngua. Bunyumba mwenye hamuna morepandase. Emwa ngana yako ni chifuzi. Junye bote mutafika mumoto. Bibi anasema mimi sina vya kutubu kubibi yangu. Bwana anasema basi bibi namwambia nini? Kwanza mie njo senyere wa umu. Ndatubu nini? Dadi wa berete ngua. Ombea ole bwana wako Mungu aregeze roho yake. Shuku kutubu ni roho ya jiwe. Na Mungu alisema nitabaondosha mo ile roho ya jiwe, niwapatie mo roho ya nyama. Yenye inasikiaka parole inaregea. Wewe mwenyewe hauregeake kwa parole uko aye. Uliitwa na nani? Tunaweza kutia kwa point d'interrogation bwana. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Anasema hivi. C'est la première chose. Ndio kitu cha kwanza. Souvent, Mara nyingi, sema na sauti frère. Souvent, mara nyingi parce que beaucoup nasikia, nous trouvons des cœurs durs. tunakutana roho ziko zigumu. Ati cha kushangaza. Namo watoto ya Mungu. Tuko nakutana na watu wenye biko na makere dure. Mioyo mgumu. Aba basera ba makere dure frère. Mioyo mgumu. Ukakutana naye utalia. Kere dure. Moyo mgumu. Unamfanyaka na chabie? Kere dure. Mugusi yako. Unajua hiki kiatu wangu kabisa. Kilitokaka Kasindi. Kiatu kinakuwa problem. Watu problem ilikuwa nini? Kiatu. Unasema ni dada akwe na repase nguo zako. Na anajifunza. Sababu tulikomalia mumegomba. Bahati mubaya fere na beba nguo yote. Siku utakuya. Nguo yangu egale nguo. Nguo yako njiko na valere kushindia mariage au ule bibi wako kusudi nguo tena unaenda uliza bei nguo ni ya $10 sikaangukia muweze unaenda sindo shamo. Sasa nguo ya $10 inakuwa nzo chanjo nguo yangu
Ce sont des cœurs. Moyo mgumu. Ambia Mungu, uliahidi kwamba utatutosha kama maroho za makali. Niko na wa makali. Tosha mo kwanza ile roho senyewe. Na mimi napenda niingie ufa. Sasa kama napenda muingie hapo. Mbona uliko na ninyamaza ule? Des personnes qui savent même manier les poings. Watu wenyewe wanajua kupiga ngumi. Aja nasema mpaka leo na mu message muko watu wenyewe walikingani na yua na kupigana. Sijui ile transmission hii. Mutambunjo nyenye mnangoi. C'est grave. Kupiga mtu iko mara mbili. Unaweza kumpiga ngume, kisha unaweza kumpiga maneno. Dare ya neno iko nguvu kushindia na ngumi. Ngumi ukanipiga kukisha pona, mimi nakuwa kalme. Meneno kaniharibishia. Inga senye nasikia roho inanyongana. Na nabii kasema kuua mtu haiko mpaka umutobole na kisu. Ukaharibishia mtu reputation, uko mubaya kushindia na banamu. Jumu neno kisha neua, mimi naenda wapi? Murepo. Mimi nangoya resurrection. Me wewe mnyule mharibishia. Senye nafika Beni, ule ni Noe. Noe, ule busiku anaotaka kwa mapembe. Aje natoka pale mayuano. Ule aseme busiku ule anageuka kasamaki. Hauyabeonaka juu ya roho mubaya. Le cœur du. Hata umharibishie itakufalia. Ndio maana nabii anatuonya anasema si hatuna ruhusa ya kueleza mabaya ya bandugu. Amen. Hata uniharibishie kazi, unaweza kupata kazi yangu. Mimi utakuwa napokea zangu na zako. Tumalize ile transmission. Anasema vraiment kukingani na watu wenye na muassemble wangani na yua kupika na mangumi. Une personne qui a fait l'expérience de Dieu, mtu mmoja alifanya mazoezi ya Mungu, ne fera pas une telle chose. Hasifanya kitu cha saa kile. Donc ça montre que frère et sœur, mu experience yako mukingali binyaha biendeke. Uanze tena ku mwanzo. Unayuaka kupiga ngumi, unayuaka kusema wengine. Mwasabule wengi porte parole ya maprobleme zote. Unayua ya huyu na dossier ya ule na kila dossier si tu baba sœur. Kila dossier inakuwaka ambuko mwayo. Sasa mwende ikalisha watu na sere nani hata kosa. Na sere nani hata kosa. Tena ambu na wengine walisema na tena bibi ya diakre Mungu. Ndio maana Paulo akasema na bibi ya watumishi bashikaze basikuwe napatikana muhimu tena sawa hivi. Tuko na tarisha hata sasa itaisha. Na ufalme ya Mungu ndio problem. Amen. Ndio maana usitubu juu kule kudivai. Metubu juu ukue ya regle na Mungu. Amen. Uparticipe kwa enlèvement. Amen. Ile ndio shabaha kabambi. Anasema hivi. De tels gens, watu namna hawa, une personne qui a fait l'expérience de Dieu ne fera pas une telle chose. Mtu mwenye amefanya mazoezi na Mungu hawezi kufanya kitu cha saa kile. Juu ya nini? Nous recevons la nature de l'agneau. Tunakamata umbo la kondoo. Wakati tunaamini, unatubu, Mungu anakutosha kama ile roho ya makare, anakupatia umbo, tabia za mwana kondoo. Amen. Wanamkataka kwa manyoya, anajinyamazia. Acha baikate, Mungu njoo alioteshaka, tena taotesha hii. Yata sema okay, nimeshamuiba, alikuwa anawaza, nimemuonesha. Meko ndio nasema beba ile manyoya, haitakufalia kitu. Kesho ingine ota. Amen. Amen. Na ukayua ile siri, Mungu analipaka mara. Amen. Acha kujilipisia kisasi ni cha Bwana. Amen. Jiachilie kwa Mungu. Hata bakuseme, bakufae nini, wewe bakia tu kuparole. Amen.
Mungu atakurudishia. Anarudisha, anatengeneza. Kuna nataka kutambutajua jua nini? Akosa haujue kenye huko, haujue Mungu mwenyewe unafata. Amen. Amen. Nous recevons la nature de l'agneau. Unapokea tabia za kondoo za mwana kondoo. Et les choses seront différentes dans notre vie. Na vitu vitakuwa tofauti ndani ya maisha yetu. Amen. En premier lieu, kitu ya kwanza senye turudilia Mungu, les fruits vertueux de la repentance, ile tunda ya kweli ya toba, reconnaît que nous sommes perdus dans le Seigneur. kujua kwamba tumepotea ndani ya Bwana. Nous sommes perdus sans le Seigneur. Tumepotea bila Bwana. Et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, Kuko tu njia moja, c'est par la croix de Golgotha, kupitia msalaba wa Golgotha, par le sang versé, kupitia damu ambayo ilimwagwa, de venir au Seigneur kurudia kwa Bwana pour qu'il nous ili pardonne atusamehe toutes fautes kila makosa yote et tout péché. kila Amen. dhambi zote. Unasikia? Anasema ukishajua gizi umekosa, kwanza si atufanyake dhambi. Mnajua ile? Ndio. Si dhambi yetu imeisha. Amen. Me tunafanyaka njoo makosa. Amen. Sasa hapa Biblia inasema tukamrudilia, makosa yetu atafanya nini? Atafuta. Amen. Ndio maana Biblia inasema ndani ya Zaburi, heri mtu yule ambaye Bwana hamuhesabie dhambi zake na makosa yake yote yame. Amen. Tuko nazungumzia kutubu, se repentir. Tuko pamoja? Ndio. Yaani wakati yenye Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya kanisa lake alililo hai, kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Anatuongoza katika yote yaliyo kweli. Amen. Amen. Eglize yenye ilianzishwa na Roho Mtakatifu banaamini toute la verite. Kweli yote. Na ndio maana pale ndio kuko enlèvement. Ya pili, kazi ya Roho Mtakatifu analamusha 5 ministère ndani ya kanisa, mwili wa Kristo. Amen. Kitu ya tatu, Roho Mtakatifu ndani ya eglize lokal anabapatia 9 do, zawadi 9 zinapashwa opere ndani ya kanisa. Inga kitu ya 4, Roho Mtakatifu anafanya nini ndani ya maisha ya mtu? Anakuzalisha sasa matunda 9. 9 fruits du Saint-Esprit. Upole, upendo, uvumilivu, unyenyekevu. Sawa? Kitu ya 5, il y a par le Saint-Esprit, unapitia Roho Mtakatifu. pale tuko mwenye transmission numero 10. Il y a par le Saint-Esprit, unapitia Roho Mtakatifu différentes opérations. matendo mbalimbali, Maopération, kazi mbalimbali. L'esprit convainc du péché. Ya kwanza, Roho inahakikisha udhambi. Yani kusema weye diakre utaitikisha huyu giza aliiba, ile haitamfako kitu. Ndio. Si vile anaweza fanya sambla kama ameitika juu ulimuona. Mimi haonga alimuona takatala. Paskiko weye. Me kenye kazi Roho Mtakatifu anafanyaka kuonesha ke Mungu iko na kufanya kwa kazi. Yeye peke anakuitishaka vyenye uko nafanya haiko ovyo. Ukiswahili cha kwetu. Amen. Na hawakukuona na ulikuwa we peke, paroli inashuka unasema ati Mungu ni mie, nisamehe. Kama kingali nasikia ile mroho yako, jua Roho iko nafanya kazi. Amen. Me adaba anasema tena ule alisikia tu
ule leo maana nahubiri Samie vanamuchambula. Uiweke ule mtu roho hana nafasi. Zile wambiaka roho ya neno iko miroir. Haiko retroviseur. Miroir unajionaka. Mais retroviseur inakuoneshaka vinyiliko nyuma, olie kuonesha ndio sura yako. Sasa ba retroviseur ndio biko huko. Yaani kazi ya Roho Mtakatifu inakuconvaincre, inakuitikisha vyenye ukwamo, vyenye viko neno inaviweka wazi. Ndio maana kama hautubu wake samondreke uko litundu, Roho ya Mungu hafanyake kazi. L'Esprit de Dieu, Roho ya Mungu, nous conduit à la repentance. Amen. Kutubu. Ikisha kuonesha madefo yako, sasa unasikia parole ile roho inakuambia solution inike. Hata ujifiche havitakusaidia, enda tubu. Amen. L'Esprit de Dieu nous révèle la parole. Roho ya Mungu anatufunulia neno. Amen. Amen. Kutubu ndio tuko nazungumzia. Sasa ndauliza, kutubu maana yake ni? Kila mtu atuambie jibu yake. Na huko natutafutia Jeremie 31:19. Kutubu, pa frère, kila mtu aseme hapa mara hiyo libre parole. Kutubu maana yake nini? Frère upande tupatie nyuna wewe na yua. Kutubu Kuacha ile yule fanya unageuka. Unaacha yenye ulikuwa unafanya unageuka. Yaani ulikuwa munjia fulani, ulikuwa na mipango fulani, ulikuwa na mawazo fulani, ulikuwa na tabia fulani, senye unasikia gizi haziendane na neno, unasema tangia leo kwanza mimi naacha. Sasa na wewe uko unaitika kuacha kwanza kabisa. Mungu anakujua. Vyenye uko nafanya vitakupoteza. Kisi geuka uache. Amen. Kutubu hapo ni kuacha. Ingine njia. Kutubu maana yake nini? Tuseme, si mnasikia parole? Très bien. Yaani unasikia parole, unaregrete kwa hali ukwamo. Lakini kweli mie frere mzima kukwaka na ikalisha na bibi yangu juu ya mangume ya kila siku. Eske senyere kweli alevema na uko wewe peke ndio nasema tusenyere na mimi nisaidie kwanza hiki kitu kama wewe regreta kafe hautaweza. Amen. Jomana Yohana akasema kujitapa, tuko watoto ya Abrahamu, si tuko Israeli, si njo. Akasema haitoshe, haitawasaidia. Ndiye akasema muzae matunda ya toba. Ya nini? Mwenyeandiko za kuzaa matunda ya toba ndio kusema nini? Kusema kuyasha zana matunda ya toba. Utajua si vile? Munisaidie kwanza. Huyu mtu hii ni matunda ya toba. Inaonekana kwa mabadiliko. Maisha yake tunaonyesha kwamba ashabadilika, ashaacha hapo. Nimesikia na mwingine aseme hii ni matunda ya toba. Atonekana kwa matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Ya 9 ya Roho Mtakatifu. Pale mko nasema tu mfrase. Ukwe wazi. Udonene example. Yaani matunda ya toba. Très bien, Mungu kubariki. Bibi mwenyewe asonge yake bwana yake asubuhi. Bwana anasema ibo asere ile haiko na nisaidia. Uko na nikwaza. Biblia inasema anayekwaza na anayekwazika. Mara moja asubuhi kesho yake maduri mwambia Levi,
Mwanadamu haifikake pale pale. Sio unafanya operation pole pole. Usione mara moja pale pale atarepasi. Unaambiwa kwanza tashuma moyo una dozi hivi ndio wanasema kama sasa. Sivile mara moja ya credit unakutana ashaanza. Hiyo nionyeshe kizi bana. Ile njoba tu. Amen. Kutubu maana yake kugeuka. Ulikuwa unaendelea huku, sasa unasikia parole, unaipokea, unageuka. Unasema siki ngali kule. Unatoka, tena unageuka, tena unageuka. Biblia inasema uko sawa imbwa. Mwenye anatapikaka, kisha tena anarudia anatapikio. Tena Biblia inasema uko sawa nguruwe. Bakisha musukula, tena siku mvua inanyesha anashitukia tu mvua inyeshe, hawamuone, tena mulali. Heko le panda. Tubuni sababu ufalme. Bwana Yesu asante mafre. Tuko na ngaya ndio ufalme. Mungu atusaidie. Tunao makwe. Sika kwa na mahubiri, mnaona mwana kondoo wa Mungu, c'est bien. Mungu anahubiri watu wenyewe watengenezaka. Mama wanabana mkito tu, kondoo dume siku ya Sabato wanamkula wanafunga. Basha kabijua frere mbale. Mtakula na mboga uchungu. Mena na yeye kupiga ngume hizi franga. Ngoja tu malize Samson. Mkosee mkishafika pale. Mbona haukunijua? Anaona na kweli huko majibu na nikamgadadi hiko kwa malebo tena kwa kule chini ile siku anaenda kavaa na wengine wanaimbaraka usiku emelea mwa barzele usiku tatengwa sasa piga uluki lote wapata hivi na Biblia inasema ni machukizo kwa Bwana mwanamke kuvala nguo za mwanaume. Ile dunia Mungu hakuwa anajua amuni gude baba kama bwana wako kwa ile mguu ya kukuvalisha makangadadi mune filtre neno mekile freshi na Biblia anasema ulikuwa kimwili parce que la profondeur appelle la profondeur. Nilibala hii nilishona hivi ni gude baba mama kwamba yote nje gude papa jipi na kufunga hivi inakuwa furusi ya misabunyu. Ile bwana ya huku tuko na ile. Mungu awasaidie. Tubuni sababu ufalme. Karibia. Siku ile. Mungu awasaidie. Mie sina besoin. Siku moja mfikake mbele ya Mungu wasemake tulifichaka maneno. Omwe kama utateremkaka mjehanamu ile sababu nikusema lakini wale unaweza sema ndio pastor naye haiko hivyo. Basi kwa mtu wa mababu hakule. Haya ndio kizungu. Basi mkilote kilote wao baba ile wanataka msufe kama hamjue ngoja sana ya bibi nasema ni kaleso andiko wapi na wapatia anasema amjue suleso mefre sule palmi wale watoto yetu wenye tuko kama mapasele hata mnaonaka ni kidogo kidogo mimi nakoka liko na tuone na viko na registre ma comportement zetu. Mara wewe Mungu na mkawa toka na luputuru ya mjoo buya papa kama mjoo ni français mrefu kule kuchumba ile ndoto ina observe. Na nikajiuliza mama wewe yuko na mnanga mama na baraka kangana lakini usiku katasema. Pudi kika na yua ke siki jandre de fait uko na mpatia indication.
na kesho siku itashindikana, wengine kesho wanayaleta rukana, unasahau hizi mtu anavunaka kenyale. Ale. Tuko kule panda sikusisahau. Ndio. Yaani repentance ni tendo ambayo inatupatanisha na Mungu. Repentance, kutubu, ni tendo ambayo inatupatanisha sisi kwa sisi. Juma na kama hauna repentance, utakuwa na probleme kila siku. Na ile repentance iko possible kupitia damu yenye Yesu alimwanga. Yaani, sisi unakatala kusamehe mwenzako, sisi unakatala kusahau ya mabaya yale alikufanyiaka, unakanyaka damu ya Yesu na migulu. Ule kile siwezi hata wa malaika watoke mbinguni. Frere ile maluka muziache. Ili ko langage non biblique. Hata pasteur wenu afae nini? Mimi naweza samehe vingine mekile. Nilishaka sema. Biblia inasema anasamehe maovu yetu yote. Isitoshe, Biblia inasema kama hauna kapasite ya kusamehe, inga uko na dosiji chakasema ule sita, inga Yesu alisema uliweke na wewe hauya samehe. Tulie macho. Kama hauwezi weza samehe ndugu yako, dada yako, bibi yako, watoto yako, sitezi nyeke na wewe hauyafanyika nini? Hayasamehewaka. Siona jisala mie basi na mimi sina probleme tu, ndio nilikoseaka. Mimi sina probleme tu, yule haenda mbinguni. Ukijana nifanyiaka atafanya nini? Mimi sina probleme. Mungu anaona, Mungu anajua tu. Wewe uko unajipatia sifa, na Mungu anakurudishia mkuki. Kizi unashindwa kusamehe ule na wewe. Ndio maana Yesu akasema problemu ya Mafarisayo anaonaka kama yani kenye kumulicho ya ndugu yake, me anashindwa kutosha nini? Ufaransa wanasemaka putre. Unajua putre na putre ndio mbao ya kababu, mbao inaweza kuwa ya patapata hii tena ya urefu. Sisi akasema wewe huko napenda uone kanani kadudu kijiki kumulicho, uone zambi yenye iko kumwenzako, unasahau kwanza tosha. Mukinani wanasema chichi katreje, anasema krime chichi kajenye chiko mulicho yako, unashindwa kusamehe. Na kweli wewe peke hawezi weza tosha kwa kile kitu. Samehe ndugu yako na Mungu atatosha kile kitu kama wacha. Amen. Amen. Wewe unajua mandege nishakafanya. Na unapenda Mungu akusamehe. Jifunze basi kusamehe mwenye uko naye. Amen. Wakati wangu naishi. Yaani kama hakuna kusamehe. Amen. Mubane hili neno mzuri. Hakuna maisha ya Ukristo. Amen. Hakuna alevema. Amen. Hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Me kuko yenyewe wanatayaka mo hipokrizi. Unafiki. Ama kifarisayo. Yuko farisayo yeye. Namu maombi. Anaingiaga mwasambele asema, Senyere mimi nashukuru. Nisha kwa wakiro. Mimi naanza jene. Mimi naanza omba. Mimi naanza pepesuka. Lakini mimi siko sawa ule. Mungu atuangalia nake. Ni wewe na Mungu wako.
Wafarisayo wanajua kuonesha wengine na maombi. Bila usamehe na maisha ya Kikristo unajidanganya. Na levema. Amen. Tumalizie tu na mwele andiko hili tulisoma kwa mwanzo. Nyingine tutavisoma senye Mungu ataturuhusu. Jérémie chapitre 8 4-5e verset. Jérémie 8 4-5. Tasoma mjina la Yesu Kristo. Wewe tuende pole na mimi nipate traduction yangu hapa kusutange. Unaweza sahau vingine vyote. Bana kwanza hii andiko. Kwanza tamu wa maisha yako hauna hata andiko moja yenyewe unamemorizi. Unajua tu Barsa na nini? Na Real. Neno ya Mungu pe. Mungu atusaidie. Tuachane na ulimwengu wa frère. Alors, tukamate verset 8. Non, chapitre 8, verset 4 et 5. Dis-leur, Waambie, voici ce que déclare le Seigneur. tazama Bwana anatangaza. Vyenye Mungu anasema wazi wazi. Biblia inasema ni declaration. Donc kusema bila mfumbo. Voici ce que déclare le Seigneur. Kama vile ambavyo Bwana anatangaza, quand on fait une chute, wakati mtu anaanguka. hautafsiri. Biblia tafsiri hizi nasema. Quand on fait une chute, Wakati mtu anakata kilibite. Mkiroho ndio anaanguka, anatereza, ne se relève pas. Je hata simama tena. Amen. Soma Kiswahili. Mungu anasema tuwaambie. Amen. Amen. Wakati ulianguka, uliiba, ulizini, uko na lugha mengine masemi mabaya, hivyo hautasimamaka tena. Nani Mungu anataka kuambia kwizi hakuna anguko yenye haina kukusimama. Amen. Amen. Ndio Mungu anashangaa kizi ulishaka anguka, me haupendi ndio nauliza ibwa nyakabirae mtu anaanguka na hata simamaka tena. Endelee. Tena utawaambia, Bwana anasema hivi. Tena uwaambie. Watu wataanguka wasisimame tena. Mungu anakujua. Na nini uko nafanya anavijua. Na nini liko mtelefoni yako saa hii anavijua. Kwanza mimi nikacheke telefoni na wengine watazikatalia hapa. Ndio. Tukamati tuma video. Wengine kama njuma emoji. Ile video hidogo hivi. Hivi ndio kanakuka video kidogo hakafanya kata 10 minutes. Zenye unabeba mtelefoni yako ni za watu wenye liko uchi. Manyimbo zenye zikwamo na mafoto. Mungu asaidie. Na bada, situ bada. Mimi na mafre, mtu anajikamata foto na iko uchi, ipo na publier. Hapo huko biko kule. La question se pose. Ulizo na ulizo. Ndio maana Mungu yuko na respect kwa watoto yake. Ndio maana ministeri haiwezi pemua watoto. Amen. Mungu anakujua. Na kukudiseneba waziwazi haishindikani. Kwa nini? Uliko disenema inatosha somejiona. Sasa Mungu anakuuliza. Sasa vile venye ukwamo, venye ushakaangukiamo. Eske mtu anaanguka, au friend anaanguka na hata simama tena. Adotre terme, nini ndio inakuzuiza wewe kutubu na kurudilia Mungu? Adotre terme, unawazaka wenyewe ushakafanya, havena msamaha. Hata ulitosha mimba, hata uliiba. Mungu anajua. Me yeye hapendi ubakie mwa ile situation
juu ufalme ya mbinguni inakaribia. Ukaendelea vile utakosa ufalme. Ndio maana anakuita umuru. C'est ça non? Maliza ile andiko. Mtu atageuka aende zake asirudi tena. Wewe ulikuwa mjia ya sabri, ulikuwa mjia ya parole, hata ushageuka. Sasa Mungu anasema, ni nini ndio inakubana juu usi? Haiwezekani. Hizi mavazi na haraka kwa wapi? Hapo wapi? Amen. Ni watu wameanguka. Ndio sasa Mungu anauliza hawatarudia. Ndio maana ikize jana mole pandase ni lufu. Amen. Turudie sisi wote kumukeka. Amen. Na repandase hapana ya kushitengenezea. Unaiba, senyewe hapa nisamehe chini ya damu. Kila haiko repandase. Enea mwenyewe ulikosea. Mwambie tena hata kama utakatana bidi liba kwa raha. Zinaisha. Uendelee mimi naogopa kupemuka. Sasa Mungu yeye atakupemua kama hupendi kutengeneza. Amen. Au hamuyua kutengeneza mbino. Kama na mwisho ajikotea yako malolo, le péché vous engagez français ndio ile. Donc unafanya unaongeza zingine. jana unafanya kesho unafanya hiki. Unajipatia salama ya kujipatia haitakuweka huru. Amen. Biblia inasema c'est lui qui déclare ses péchés. Mwenye anasema waziwazi dhambi zake. Dhambi zake wazi, ule ndio mwenye atapata usamehe. Amen. Mais c'est lui qui cache ses Lakini transgressions. mwenye anaweka madhaifu yake ne peut pas prospérer. haezi dumu. Hawezi endelea. Na kiroho utakuwa tu standby. Hauko baridi. Wala simutu unaona c'est péché non répandu. Iko dhambi haikutubiwa. Na kazi yako unaibloke. Ndio. Kinaanza sema mimi nashangala, basi mimi nataka tamoya ya 10, merci bariki wake. Ce n'est pas possible. Hata ulipe moya ya 10 na uko na dhambi zenye ziko angese. Hawezi ona mkono ya Mungu. Amen. Juu Mungu ni Mungu wa neno lake. Amen. Mara moja faida kwa mbulito lito. Juu Bwana iko gani? Bibi iko gani? Wote hawapendi ku. Ndio kama nilimutriple. Na mwingine anasema mara hii nilipiga dobo. Na Mungu. Piga crochet. Amen. Amen. Umemaliza andiko gani? Soma. Kwa nini basi watu hawa wa Israeli wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Hamutataka tani Israeli ya kiroho kuendelea tuma ile madesordre. Amen. Wanashika udanganyifu sana, wanakataa kurudi. Amen. Maana ile hali yako ushakabatilia mwayo kisha unakatala kufanya nini? Kurudi. Amen. Avec ça. Ndio maana mimi kanisa yetu haina moto. Ndio haiwezi kuamo. Wewe peke kwanza unashindikana. Amen. Ndio. Dieu ne peut pas sceller l'erreur. Mungu hawezi tia muhuri kosa. Mungu hawezi kutia muhuri na uko mumakosa. Amen. Na haiko Mungu aneno lake. Amen. Mungu hawezi kubariki na uko nafanya nyoka. Amen. Amen. Na Mungu ni mwaminifu kwa maneno yake. Ndio maana Isaya akasema mkono ya Mungu si mfupi kutubariki. Amen. Wala sikio lake si zito juu asikie maombi yetu. Amen. Maovu yetu, makosa yetu, na dhambi zetu, kutokutengeneza inatutenga na Mungu wetu, inaficha uso wa Mungu tusiuone. Amen. Unaona kitu kitatumaliza. Mimi narudia la repentance. Toba. Haiwezekane
uko na komplete wepe busiku nga na roho yako na kujua, kisha asubuhi tena uitie jina la Bwana. Biblia inasema siri. Andiko linasema hivi. Inasema hivi, yeyote anayeitia jina la Bwana aache uovu. Amen. Kiko wewe mwenyewe unaambia kuna Mungu frère à Christ, uko baptisé au nom de Jésus. Kusudi uone mkono ya Mungu, mimi nakutangazia, mimi nakubembeleza kisi ajatengeneza na ugeuki. Amen. Kwa hiyo tunaweza shughuliza hata na dhambi yenyewe ushakapata nini? Kukutesa, kukukulia franga, kukuharibishia, kukufanya nini, inakukorokanisha na roho yako hauna salama. Amen. Amen. Mungalileo kijikiko kwa roho yangu. Problemu c'est quoi? Hii kazi ya Mungu iko nguvu. Na kuchunga kazi ya Mungu inatulimite. Inatutilia mabariere. Sasa haina faida tujinyime mambo ingine kisha bado wenye tuko na tembea namo na hatutaingia mfalme. Sijui kama unataka nielewe. Ndio. Sipendi tutokee hapa bure kisha tukuye kosa ufalme. Yesu alisemaka siku za mwisho wengi watakuja kwa jina lake, atawaambia ondokeni, siwajui. Juu ya nini? Ni kukosa toba. Amen. Na hivi kwa kutoa double tranchant. Hapana. Sasa angalau 2 minutes. Iko kutoa double tranchant. Yaani kutubu, munielewe bien, niko na mzigo. Ianzie hapa kwa madhabahu. Si vile mpaka kwa peuple de Dieu. Amen. Ile nilikuwa napenda nianze soma ile andiko. Juu nisikuwa nawaza mimi ndio niko permis. Inga, nilikuwa najikubrile maandiko na ba frere bajikubrile maandiko, sisi nilikuwa nasema yote. Watu watubu. Ile ndio nilikuwa tabu si tu ba pasteur, c'est sur les shindikana, venye hawapendake baongozewe. Alisema anahubiri watu wote wafanye nini? Wafikie kutubu. Amen. Tumalizie maya andiko Waebrania. Ndugu alitusomea yote, Mungu akubariki friend. Niliona kise vraiment Mungu alituongoza mwesprit moja. Waebrania sura 4, mnabuze wenyewe wanasinzia tuko kwa penalty. Waebrania 4:12-16. 12:16. Ndio. Naongoza usomi mjina la Yesu Kristo. Kwa kila mtu asikie ile andiko kwa bienemi. Basi la mwisho mwenye pembeni yako, mwambie hapa tunataka kuima. Mula mwisho. Waebrania 4, Hebreu 4 kutendea limoya 12:16. Maana neno la Mungu ni hai. Biblia inasema neno la Mungu liko hai, lenye nguvu na ukali kupita ukali wa upanga. Endelee. Kupita ukali wa upanga unaokata ngambo mbili. Likitoboa hata kutenga nafsi na roho, na viungo na mafuta ndani ya mifupa. Ndio. Nalo ni jepesi kufahamu mawazo na makusudi ya moyo. Neno ya Mungu kukudiscerne ni petit problème. Endelea. Hakuna kiumbe kinachofichwa mbele yake. Ndio kile. Mfransa anasema ni mimi na traduction français. Anasema hakuna kiumbe, hakuna mtu mwenye anafichwa mbele ya Mungu, mbele ya neno lake. Endelea. Hakuna kiumbe kinachofichwa mbele yake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa mbele ya macho yake yeye aliye na maneno. Wewe uko utupu na Mungu anakujua wewe wote mu macho yake.
Tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Kamata 5 sasa. Hebreu 5 verse ya kwanza. Maana kila kuhani mkubwa, hata nitasoma hapa. Anasema hivi, mnajua katikati ya taifa la Mungu alikuwa anachagua wengine anawafanya kuwa makuhani. Si vile? Ndio hivi nenda tusomee. Na ule kuhani ndio iko na devoir ya kuombea peuple de Dieu. Wakija fanya dhambi, alete ile damu ya kondolo au ya ng'ombe, juu aipeleke pahali patakatifu, juu Mungu asamehe taifa. Biblia inasema atana Haruni naye mbele alete probleme za wengine, alianza kuzake. Kwa maana sisi tunazungumza kutubu, mimi peke nianze tubu na wewe peke utubu, ndio tuingie mu peuple de Dieu. Pale chini anasema soma sasa ile andiko. Wewe ndio mbio. Maana kila kuhani mkubwa aliyechaguliwa katika watu amewekwa kwa ajili ya watu katika maneno ya Mungu. Anawekwa kwa ajili ya watu katika maneno ya Mungu, ili atoe matoleo ya dhambi kwa ajili ya atawaombea masamaha kwa ajili ya Bwana. Endelea. Anayeweza kuvumilia nao wasiojua na wenye kupotea, kwa sababu yeye mwenyewe ni katika hali ya udhaifu. Amen. Anasema gizi ye peke iko na vyenye nashindwaka, iko na madhaifu, mara moja senye utazungumza naye. Si vile? Senye atakuombea, ye peke atakombrandre kigizi mimi nashindwaka na huyu naye ameshindwa. Tuko pamoja. Tudirike hii mwito kwa kutubu. Na mie ni tubu. Na ndugu atubu. Sababu sisi wote tunangoja nini? Ufalme. Amen. Mtu ataanguka na hata simama tena. Maneno ya Mungu ni praktiki. Amen. Maneno ya Mungu haiko teori. Biblia inasema anayepokea maneno la Mungu na kuyafanya anapata uzima wa milele. Amen. Tuinamishe vichwa vyetu, tunataka kuomba Mungu.